ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንት ቤተክርስቲያን አቦታት ዲያቆናት በሐፈሻ ኩላትኩም አቦታት አዴታት ህፃናት ከመ ሐዲርኩም ከመ ያለኹም ከመ መጺኹም ቅዱስን ሐያልን ብሩኽን አምላኽን እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። حراي لومي كمنا እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ንሕፅር ዝበለ ደቂቕ ንመሃረሉ ብዛዕባ ፍልሰታ ለማርያም ዝብል ክንመሃሪና አምላኽና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ንንዛረቦ ንህይወት ንበረኸት ንፍረኽ ገብረልና ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና። በመጀመርታ ንሪኦ ብዛዕባ ፍልሰት ዝብል እዩ። እቶም ፈልስ ትኽእሉ ካባይን ላዕረኽ ትገልጽዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣፍለስቲ ዝነበርኩም ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይ ኮሚደረ ናይ ጉዕ ልምዲ ዘለኩም። ስለዚ እዚ ፍልሰት ዝብል ከዓ ወላ ኣብ ትግርኛ እኳ እንተተጠቀምናሉ መሰረታዊ ቃሉ ግን ካብ ግእዝ ስለ ዝኾነ ኣብ ግእዝ ክንደይ ዓይነት ትርጉማት ኣለዎ ኣዝዩ ብዙሕ ግን ካብ ብውሕዱ ንሓደ ቃል ጥራይ ጌርና ምእንቲ ከይንረድኦ ካብኡ ትንክፍ ከነብልና ማለት እዩ። ኣብ ግእዝ ኣይተዘንብል ክትብል ኢታፍልስ ኢልካ ትጥቀመሉ ኢኻ። ንኣብነት ወኢታፍልስ ደወለ ገራት ዝኣንበሩ ኣበዊከ ኣቦታትካ ዘቆምዎ ደረት ኣይተፍርስ ክትብል ወኢታፍልስ ትብል። ስለዚ ኢታፍልስ ማለት ኣይተሰጋገር ጥራይ ዘይኮነ ኣይተፍርስ ወይ ድማ ኣይተዘንብል ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ አጸደ ወይን አፍለስከ እምግብጽ ይብል ዳዊት። አጸደ ወይን ካብ ግብጺ አምጻእካ ንምባል እዩ። አምጻእካ ክብል ከዓ አፍለስከ ይብል። እምከመሰ ሃለፈት ክህነቶሙ ተሃልፍ ኦሪቶሙ ኢሉ ከዓ ለወጠ ከዓ ይብል። ክህነቶም ተዳ ተለዊጡ ምሱ ከዓ ኦሪቶም ክልወጥ ናይ ግድን እዩ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 12 ዘሎ። ካልእ ፈላሲ ኢሉ ከዓ ስደተኛ ወይ ከዓ መጻእተኛ ከዓ ይብል። ይበል ፈላሲ ዘገብአ ሃበ እግዚአብሔር ኢልና ኣብ ቅዳሴ ኩሉ ሰዓት ከም ንቅድሶ ከምኡውን እግዚአብሔር ይዓቅቦሙ ለፈላሲያን እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይሕልዎም ኢሉ ከዓ ፈለስቲ ይብል። ፈለስቲ ማለት ቦቶም ገዲፎም ዝተሰደዱ ንማለት እምበር ዝዓረጉ ማለት ኣይኮነን። ካልእ ፈለሰ ኢሉ ገዓዘ ይብል። ስለዚ ናይ ድንግል ማርያም ፍልሰት እውን ምግዓዝ እዩ። እዚ ኸ መጽሓፍ ቅዱስ በተኣምኖ ፈለሰ ሄኖክ ከመ ኢይርአዮ ለሞት ሄኖክ ሞት ምእንቲ ኸይርኢ ብእምነት ወይ ድማ ገዓዘ ይብል። ስለዚ ፍልሰታ ለማርያም ማለት ከዓ ናይ ድንግል ማርያም ምግዓዝ ካብ ምድራዊ ናብ ሰማያዊ ካብ ግዝያዊ ናብ ዘለዓለማዊ ካብ ዝርአ ናብ ዘይርአ ካብ ዝበሊ ናብ ዘይበሊ ካብ ምድሪ ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዝተሰጋገረትሉ እዚ ፍልሰት ይበሃል። ፍልሰት ኢሉ ፈለሰ ይፈልስ ይፍልስ ይፍልስ ፈሊስ ፈሊሶት ፍሉስ ፈላሲ ፍሉሳን ፈላሲያን ፍልስ ፈላሲት ፍሉሳት ፈላሲያት መፍልስ መስተፍልስ መስተፋልስ ፍልሰት ኢሉ ናይ ፈለሰ ዝኾነ ስም ናይ ኩላትና ስም ዝበዝሐ ካብ ግስ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ቃላት እውን ካብ ግስ ዝተወልደ እዩ። ኣብኡ ብዘመድ ዘርኢ ክንርከብ ንኽእል ወላ ብባዕድ ዘርኢ ክንርከብ ንኽእል እምበር ኩሉ ካብ ግስ ስለ ዝኾነ ፍልሰታ ለማርያም ኢሉ ከዓ ይዝርዝር። ፍልሰታ ፍልሰቱ ፍልሰቶም ፍልሰትነ ፍልሰታ ፍልሰቶን ኢሉ ይዝርዝር። ስለዚ ፍልሰት ማለት ምግዓዝ ናይ ድንግል ማርያም ምግዓዝ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ናይ ድንግል ማርያም ምዝንባል ናይ ድንግል ማርያም ምምጻእ ናይ ድንግል ማርያም ምልዋጥ ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ስለ ዘለኸ ነዚ ቃል ዝገልጾ ዘለኹ። ካልእ ብዛዕባ ናይ ድንግል ማርያም ፍልሰት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገልጾ ኣሎ ዲ ዕርገታ ብሓጺሩ ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዕርገታ እንታይ ይብል? ዓሪጋ ዲ ዝብለና ወላ ሞይታ ዲ ዝብለና እንታይ ዝብለና? ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካ ክንርኢ ሓደ ብመልክዕ ትንቢት ማለት እዩ። ብመልክዕ ትንቢት እታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረት ታቦት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ዝነበረት እያ። ሕጂ ኣብ መዝሙርና ኩሉ ግዜ እንታይ ንብል?
تمثلي تابوتا وتولدي صلاتا تمثلي سماية وتولدي ፀሐየ تمثلي مصوبة وتولدي كوكبة تمثلي مقدسة وتولدي نجوسة تمثلي دمنا وتولدي هبستمنا ندنجل مارا مسمثلنا يا تمثلي مسراقة وتولدي مبرقة ندنجل مارا مبرق تيلنا يا نودخا مبرق نبلو ندنجل مارا سماي تيلنا يا نودخا ፀሐይ نبلو نود نعا مصوب تيلنا يا نودخا كوكب نبلو نعا دمنا تيلنا يا نودخا هبستمنا نبلو نعا تابوت تيلنا يا نودا دما صلات نبلو مغنات صلات ማለት ጽሌና ሓደዩ ጽላት ካነ ብዙሒ ጽላት በትግርኛ ሰሌዳ ማለት እዩ ሰሌዳ ስለዚህ ንሳ ናይቲ ሰሌዳ መሕደሪ ማለት እዩ እቲ ጽላት ዝተባሃለ ንሱ ኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ እዛ ታቦት እዚኣ ኣብ ብሉይ ኪዳን በሰንኪ ኣፍኒን ፊንሃስን ዝተባሃሉ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዘገልግሉ ዝነበሩ ደቂ ካህን ኤሊ እዮም እዞም ካህናት እዚኣቶም ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ዓይነ ሰባት ስለዘይነበሩ بسنكم تابوت እግዚአብሔር ተማሪኻ ናብ ፍልስጤማውያን ከይዳ ነይራ ዳሕረ ካብ ፍልስጤም ምስተመለሰት ኣብ ሓደ ቦታ ነዊሕ ተቐሚጣ ብድሕሪዩ ናብ ቤት አቢዳራ ዝበሃል ቦታ ከይዳ 3 ወርሕ ተቐሚጣ ናብ ክንከይድ ከላ ኣብ መንገዲ ኦዛ ዝበሃል ሰብ ታቦት እግዚአብሔር ክትወድቕ ምስ ደልየት ደጊፍዋ እግዚአብሔር ካ ስለ ድፍረቱ ቀዘፈ ይብል ምክንያቱ ክሕዛ ስለ ዘይግቦ ንሱ ግን ሒዝዋ እግዚአብሔር ከቀዚፈው ስለዚህ እዛ ታቦት እዚኣ ናይ ድንግል ማርያም ምሳሌያ ታቦት ኣብ ቤት አቢዳራ 3 ወርሕ ከም ዝገበረት ሎሚ ዝተነበወ ወንጌል ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ኤልሳቤጥ ክትበጽሓ ምስከደት ኤልሳቤጥ ታይላታ እንትኑ ኣነ ከመትምጺ ሃቤ እሙ ለእግዚእ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺ እዚ ካበይ ኮነለይ ገና ድምጽ ሰላምታኺ ምሰማዕኩ እታ ኣብ ማህፀነይ ዘሎ ህፃን በሓጎስ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ይብል ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ኤልሳቤጥ ምስከደት ኤልሳቤጥ ታይላ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺ እዚ ካበይ ኮነለይ ዳዊት ድማ ታቦት እግዚአብሔር ናብ ከተሙ ምስመጽ ታይላ እንታይሎም ታቦት እግዚአብሔር ናባይ ክመጽ ኣነመን بدحريو أما هتن إلسابيت كوينو وأن فرأت أقوال بوسط كرسايبل أما هتنا كوينو أما هتن إلسابيت كوينو اتهز أن يوحنس كم استسراسرة يوحنس داوود دما تابوت እግዚአብሔር ናብ ከተም መስመጽ ታخينو አይነ ጠረንዲ ዘሊሉ ኮነጢሮ بدحريوس من يا ميلكول ወይ ድማ ሚካል ትባሃል ሰይት ጓል ሳኦልያ ሰበይትያ ኣብ መስኮት ከፊታ ሪአቶ አይ ንጉስ ተዋሪዱ ንጉስ አክልሲ ካብኡ ተኸዲኑ ገፈፍ ፊሉን ተኸዳይ እንበር አማ አኸል ዘንደቂ ካልኦት ኢለን እንበር ንጉስ ይኸኽባልስ ኢላስ ብጣዕሚ ንዕቃቶ እግዚአብሔር ድማ ስለዝናዓቀቶ ንዳዊት ዘይኮነሲ ነቲ ንእግዚአብሔር ክብር ዝሃበ ንዳዊት ማለት ንእግዚአብሔር ስለዝናዓቀት እግዚአብሔር ድማ ማህፀና ዓፀወ ውላድ ድማ አይነበራን ሜልኮል ክሳዕት መውት ውላድ አይነበራን አይወልድትን ካ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ በዚ ነገር ዚ ዓጽወም ስለዚህ ታቦት አቤት አቢዳራ 3 ወር 5 ገበረት ድንግል ማርያም ድማ አቤት ኤልሳጥ እንደገራ ወይ ድማ ቤት ዘካርያስ 3 ወርሒ ዮሐንስ እኖ ማንዩ ዳዊት ታቦት ናብ ከተም ምስመጸ ከም ዝዘለለ ዮሐንስ ድማ ማህፀን ኮይኑ ዘሊሉ ዳዊት ናብ ከተማይ ታቦት ከመገይሩ ክመጽ አነ መን ያ ከምዝበለ ቅድስት ኤልሳቤጥ ድማ ታቦት ንሓድሽ ኪዳን ዝኸል ድንግል ማርያም ናባይ ክትመጽ ዝካበይ ኮነ ለይላ ዘሚራ ወይ ድማ አመስጊና ማለት ነው ስለዚህ ካለ ኦዛ ተቀዚፍ እዩ ንድንግል ማርያም ክሕዛ ዝበለ ታውፍኛውን ተቀዚፍ እዩ ስለዚህ ንሳኒ ሓድሽ ኪዳን ታቦት ከም ዝኾነት ካብዚ ነገር ክንርዳ ንኽእል ካለ ዳዊት ተዛሪቡ ነይሩ በመልክዕ ትንቢት ታይሎም ተንስ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወታቦተ መቅደስከ ኦ ጎይታ ንስኻን ናይ ምሕደርካ መቅደስን ሒዝካን ታኮን ተንስ መቅደስ ዝበሃላ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ክርስቶስ ሰብነት መቅደስ ይበሃል ባዕሉ እንታይሉ ነዚ መቅደስ ኣፍርስዎ
أنا خاب سالساي معلت كهان تسيلو نساتهم جن بزعباتنا 46 عام زوصل لبيت المقدس لازم وصلهم سكو دفاري لما قدمنا ونكو ببيئل زيبولي أجان الزوج مبالنا كو أي ساعتنا يون عندنا أنا كأبراهيم بلت وسلم أتازي كو أمر وسيدو يلن كبر نسم يخون جنا 5 عام زي قبر كاس أبراهيم كاري خيو يبلون يرم ريخينا أبراهيم عاتك دليل رأيه وانت حقوس أمكن ما يتولد أبراهيم هلوك أنا مسبلهم تقريبا حجة نزل بيت المقدس أفرسوه أنا خاب سالسة معلت كهانة مسبلهم بزعبات تهانيت نبرة بيت المقدس لازم مسلم كم يجرك تهانيت صوت خلل نزل كهانة صوت زخلو بخندي سمويان بخندي إلهاتن كندي عامة زوجة نسخة بسلسة معلت تهانيت صوت يبلون يرن نسوجن يوحنس سايلو بزعبات سبب النت بيت المقدس راح يزارب نبرة بزعبات النساتهم زي حسب بيت المقدس بزعبات يزارب سلازي مقدس يبال اتنهاتو سبب النت أقدم تلنا تمثلي مقدسة وتولدي نجوسة إغزيابير نجوسي قدم عارك قدم عالم جمير إغزيابير نجوسي إغزيابير سنجوس وتم قدم عالم وجبرة مدهنيته بمأكل مدري بالقدس داوود سلازي إغزيابير نجوسيو نساد ما مقدسيا سلازي إذا مقدس بهال زلاد ما حسكا يا عرق مالت قدست دنجل ماريا مويتا كم زي تترف داوود لو مستنب أقدم مسباكون نسي سمئي ولتي ورئي وعصمي إذناكي رسئي حزباكي وبيت أبوكي اسم فتاوى نجوس سناكي صباقي خفتي يما عتوغالي صنبالي سمع النونيلو داوود بزعبان يزارب نيرو مالتي قال قدوس إبيفانيوس تفعل أبون تايبل دنجل ماريام نايسق تقدس لزنبرت مصحف قدوس بزعبا والحانت ايتزاربن مويتا ايبلنان عاريغا دما ايبلنان وكل توديو وستلبا نخل نجر ابلبات عقرو سلازنبرت ابوتا دمان تايلم او مريم ارم موتكي حلف ام انكرو اتنات كسقتا كاب مدناق حليفو إلهم يدنو خمس نبرو نسا سقط بالسلازنبرت عالم دما سقيلو ماتيوس بزعبا يصحفن مارقوس اي صحفن لوقاس اي صحفن يوحنس كو 15 عامت مساس زغبرم دنجل ماران كم زخينا يبلنا اي صحفنا صحفن السو بزعبا فقري بزعبا كجمبر نكلو بمجمرتا قال نبره اتقال دما املاح نبره اتقالون املاح نبره يلصحيفو معراف كلتك انا زغيلا ترخيبا يلصحيفلنا يوحنس راي صحيفو قال صحفن معراف 3 بزعبا نيقوديمو صحيفلنا معراف 4 بزعبا تسامراويت سبيت صحيفلنا معراف 5 بزعبات مصاغو صحيفلنا معراف 6 بزعبا سغاو ندوم صحيفلنا معراف 7 خا زصمنتلنا نابا يمصا يستزبل صحيفلنا معناته ስለዚህ ከምዛ አይነት ነገራት ተዘይ ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ድንግል ማርያም ኣይጽሓፈን ማለት ግን ድንግል ማርያም ወላ ሓንቲ ኣይኮነትን ማለት ግን ኣይኮነን ሓደሰ ብዛዕባና ኣይተዛረበን ማለት የልናን ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ድንግል ማርያም ወይ ሞይታ እያ ወይ ድማ ዓደጋ እያ ሓዲኡ ኮይና እያ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ብዛዕባ ኣይጽሓፈን ናታ ጥራይ ኣይኮነን ማቴዎስ እንታይ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ ነግረና ድዩ ኣይነግረናን እዩ ማርቆስ እንታይ ኮይኑ ሉቃስ እንታይ ኮይኑ ዮሐንስ ባዕሉ እንታይ ኮይኑ ሐዋርያት ኩላቶም በርቶሎሜዎስ እንታይ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነግረናን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዘይነግረና ግን እዚኦም ወላ ሓንቲ ኣይኮኑን ክንብል ኣይንኽእልና ሰባት እዮም ነይሮም እዮም ስለዚ ወይ ሞይቶም እዮም ወይ ከዓ ዓዲጎም እዮም ሓዲኦም ስለዚ ድንግል ማርያም ድማ ሓዲኡ ኮይና ወላ መጽሓፍ ቅዱስ ብግልጽ ኣይዛረበና ገለ ሰባት ግን እንታይ ዝብለው ድንግል ማርያም ኮ ሞይታ እያ ዝብለው ሓቂ ፕሮቴስታንት ማለት እዩ ሞይታ እኮ እያ ተንሲኣ ሞይትረፍ ይግደፎሞ ተንሲኣ ዝብል ሞይታ ዝብል ሲ ካየምፅሞ ክብሎ ዝግባእ ዝነበረ እንታይ እዩ ሞይታ ድያ ዓሪጋ ኣይንፈልጥን እዮም ክብሎ ዝግባእ እምበር ንሳ እኮ ሞይታ እያ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ሞይታ ዝብል ከባቢ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ማቴዎስ ዝጽሒፉ ማርቆስ ዝጽሒፉ ሉቃስ ዝጽሒፉ ዮሐንስ ዝጽሒፉ መን ዝጽሒፉ ሞይታ ዝብል የለን ስለዚ ሞይታ ዝበልና ንሕና ዓሪጋ ዝበልና እውን ንሕና ኢና ካልእ بملكع تاريخ كنقولص انت داخوينا اب حامشاي كفله زمن اب شادشاي كفله زمن اب جيت 8 دنجل ماريام استقبرت اللبوتا بتاع بعبي كبره بعد يحلف نيرو حامشاي كفله زمن شادشاي كفله زمن معناته بدحريو
مزمم صانع اسلمنا مسيو بزح بز صلات سلازم مصو تداخمي تنجر مالتي تنا يرسالم يخون تي ابو زغبر زنبره كبره بعلات يخون ابو استهانصون بيت كريستيان يرو كاتيسما بيت كريستيان زبال እዚ ማለት ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ወዳ ንኽትቆጸር ኢላ አማ ጸናን ከሎ ናበ ከደነራ ካብ ናዝሬት ናብ ቤተልሔም ክትከይድን ከላ ድንግል ማርያም ዝዕረፈትሉ ቦታ ተባሂሉ ዝንገረሉ ብድሕሪ ድማ ካቲስማ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ተሃኒጽሉ ዝነበረ ኣብ ሓሙሻይ ሻርሻ ክፍለ ዘመን ብክብሪ ዝበዓል ዝነበረ ኣብዚ ቦታ እዩ ካልስኪ ኣቦታት ታይብል ብዛዕባ ናይ ድንግል ማርያም ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ እንታይ ይብል ወይ ድማ ኣቦታት ተጽሕፈም ኣሎ ብዛዕባው ይብየ ቅዱስ ማሪ ኤፍሬም ወመምህር ሶርያዊ አፈ በረከት በውስተ ድርሳኑ ዘደረሰ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል በኩሉ ጊዜ እምአመ ልደታ እስከ አመ ዕረፍታ ወፍልሰታ ኤፍሬም ሶርያዊ ኤፍሬም ለብሃዊ ዝተባህለ አቦ ብዛዕባ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ድርሳን ክደርስን ከሎ ካብ ልደታ ጀሚሩ ክሳዕ ዕረፍታ ጥራይ ይኮነን ድማ ክሳዕ ፍልሰታ ስለዚህ አቦታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሕ ይምህሩን ይዛረቡን ይሮም ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ዝተባህለ አቦ ድማ እንታይ ይብል ሞት ናይ ማርያም አካል ምስራአየ ተንቀጥቀጠ ኣብ ቅድሚያ ሙቃም ተሳእኖ እዚ አካል ናይ ህይወት አደያ አነ ከመይ ገረ ክውሕጥ አይኽእል እናበለ ተደነቀ ናይ ህይወት ፍሬ ዝኾነ ድማ ወዳ ድማ መጸ ናይዲኡ ነፍስ በፍቅር ተቀበላ መቃብሩን አካላ ከበስበስ አይደፈረን መለኮታው እሳት ኣብ አሐዲሩ እሞ ንሳልዕ ልሞት ስለ ዝኾነት መሕደሪ ናይ ህይወት ያ ብዛዕባ ዝዛረብ ዘል ድማ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩጊ ካልዚ ድንግል ማርያም ሞይታ ዝብሉ ድፍረስ ተመሎ መናፍቃን ተዘይኮይኖም ካልኹም ዝብል የለም ገለ ሰባት ናትና ደረስ ዝመስሎም ኣሎ ከምዚ ናትና ድርሰት ናይ ምድር ሓበሻ ጥራይ ከምኡ ዝመስሎም ኣሎ ዓሪጋ ዝብል ግን ንሕና ጥራይ ይኮንና ብጀካ ናይ ፕሮቴስታንት ወገን ኩሎም ይብልዮም ካለ ናይ ካቶሊክ እንተኾነ ኣብ 1950 በአዋጅ ማለት እዩ ኣብ ሓደ መስከረም ፒዮስ ተባህለ ሊቀ ጳጳስ ናቶም ዘለዎ ብዛዕወጆ ድንግል ማርያም ከምዚ ዓረገት አረጋግጾም ማለት እዩ ካለ ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን ቅድስት ድንግል ማርያም ከምዚ ዓረገት ይፈልጥዮም ህንዳውያን ድንግል ማርያም እንታይ ንብላ ኩሉ ግዜ ብትርጓሜ ድንግል ማርያም ናብ ሰማይ ክትዓርከላ መርኢዋ መንገዲ ንብል ኣብ ሰማይ ብደመና ክጓዓዝ እንከሎ ቶማስ ርኢዋ ንቶማስ ድማ እንታይ ሂባቶ በቃ እትናታ ሰበን ሂባቶ እዚ ሰበን እዚ በታሪክ ጥራይ ዘይኮነሲ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ህንዲ ተኸይድና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ሎሚ ሒዞም ኣለዉ ኣብ መቅደሶም ቅዱስን ከለው ናይ ድንግል ማርያም ሰበን ኣቀሚጦም እዮም ሪኦም እቲ ንትርኾት ትረኻሲ ስኢል ጽውጽዋ አይኮነን ማለት እዩ ህንዳውያን በስነ ስርዓት ሒዞሞ ኣብ መቅደሶም ኣቀሚጦሞ ይቅድሱ ድኻ ክሳዕ ሎሚ ነዚ ከረጋግጹ ኣብ 1953 አርኪኦሎጂ ኩሎም መጽዮም ምርምር ክገብሩ ኣለዎም እቶም ምርምር ከይገበሩ ስለዚ ኣምኑ ጽሕፈቱ መዓስ ከም ዝነበረ ምርምር ገይሮም ሓቂ ከም ዝኾነ አረጋግጾም ድማ ንዓለምካ ሓቢሮም ማለት እዩ እዚ ምርምር ዝገበረሉ ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት ከም ዝኾነ ይንገር ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ታይብል ንማርያም ነኽብር ንክርስቶስ ግን ነምልኽ ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም ንሳ አደ አምላክ ከም ዝኾነት አደ ንጉስ ከም ዝኾነት ነኽብራ ዳእምበር አምላክ ያ ፈጣሪት ያይልና ግን አይናአምንም ሓደ ቅዱስ አባ ጀርማነስ ዘቁስጥንጥንያ ዝተባህለ እንታይ ይብል ብዛዕባ ዕርገታ ኩልንትናኺ ጽቦት ኢኺ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ምስዚ ብዝሰማዕ መንገዲ ናትኪ ድንግል አካል ኩልንትናው ቅዱስ ኩልንትናው ንጹህ ኩልንትናው ናይ እግዚአብሔር መሕደር እዩ ስለዚ ኩልንትናኺ ሓመር ኮይኑ ካብ ምንባር ነፃ ዝወፀ እዩ ናይ እግዚአብሔር ምርጽ አቕሓ ናይ ሓደ ወዱ ቤተ መቅደስ ሞት ብፍጥነት ሒዙ ከትርፎ ኣይክእልን እዩ እዚኻ ናይ ቆስጥንጥንያ አቦ ዝኾነ አባ ጀርማነስ ዝተባህለ አቦ ብዛዕባ ናይ ድንግል ማርያም ዕርገታ ከምዚ ዝብል አስፊርዎ ማለት እዩ ካለ ጸሓፍ ለ ሓደ ቀሺ ናይ ግብፂ
ቀሲስ ታድሮስ ያዕቆብ ማላት ዝተባሃሉ አቦ እንታይ ይብሉ ንሰም በዓለ ዕርገት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ናብ ገነት ናይ ምእታው መዘከርታ በዓል እዩ ንሳ ካብ ኩላትና ቀዲማ ኣብ የማን ወዳ ተቐሚጣ እያ እዚ ናይ እምነትና ናይ ዝመጽእ ሰማያዊ ዓለም ዝገልጽ ሓቂ ዝሓዘ በዓል እዩ ኢሎም ብዛዕባ ናይ ዕርገታ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ይዛረቡ ካልእ ናይ ድንግል ማርያም ዕርገት መዝሙር ከም ዘለና አርመናውያን አርመን ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘአርመንያ ቱ ሃገር ናይ ቅዱስ አርሴማ ሃገር አርመን እዩ እዚኦም ካ ብዛዕባ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ዕርገት ዝዝምሩ ወይ ድማ ካብ ናይ ቅዳሴ ክፋል ኣለዎም እንታይ ይብላው ሎሚ ሰማያውያን መላእክት ናይ አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ አካል አዕረጉ ብቋንቋ ሰብ ክንገር ዘይክእል ሰማያዊ ዘለዓለማዊ ሓጎስ ምእንቲ ክትሳተፍ ኣብ ማእከል አቐመጥዋ በዚ አካል እዚ ፍጹም ናይ ቅድስና ህይወት ዝነበርኪ ብፍቃድ መለኮት ናይ ወድኽን አምላክን ሰማያዊ መንግስት ዝመጻእኪ ኦ ድንግል ለምንልና ይብሉ እዚ መዝሙሪ ኣነ ብንባብ ዝገብሮ ዘለኹም ንሰም ግን ብመዝሙር እዮም ዝዝምርዎ እዚኦም ካ ናይ አርመን ማለት እዩ ስለዚ ገለ ሰብ ግን እንታይ ዝብሉ መጽሓፍ ቅዱስ ወአልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እም ሰማይ ወልደ እጓለ እመሕያው ዘውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ ብጀካቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ኣብ ሰማያቱን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማያት ዘዓረገ ሓደ እኳ የልቦን እናበለን ከለሲ ድንግል ማርያም በየናይ ቁፅሪ ምጽኹም ይኹም ዓሪጋ ትብልና ዘለኹም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ቅድሚጅም ተማይረና ኢና ኣብ ዝብታችን ንኣብነት ቅዱስ ገብርኤል ንድንግል ማርያም ከበስራን ከሎ ካበይ መጽእ እሞ ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ብዘይኩ የለን ተይልናሲ ገብርኤል ካ ወሪዱ ደሞ ተኸብሉ እዮም ሸዋን ክዛረቡልን ከሉ ቆይ ሓስቡልን እዮም ቅዱስ ገብርኤል ካብ ሰማይ ወሪዱ ሓደ ክርስቶስ ምስተወልደ ኣላፍ ዝኾኑ መላእክት መጽኦም ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ኢሎም አመስጊኖም ክልተ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ እስር ቤት ከሎ መልአክ እግዚአብሔር መጽእ ታይድዎ ፈቲሑ አውጽይዎ ካበይ መጽኡ መላእክቲ መናብሮም ኣብ ምድሪ ድዩ ኣብ ሰማይ ስለዚ ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ የለን ተዳኢሉና እሞ ገብርኤል ወሪዱ ታኽትለና ኢኻ ሚካኤል ወሪዱ ክረድኦም ንህዝቢ እስራኤል ታኽትል ኢኻ መልሱ እኮ የለን ድሕሪ ንዝዛረቡ እምበር ዝመፀን ግብር መልሱ እኮ ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ንሕና ክንዛረብ ከለና ግን እወ ገብርኤል ወሪዱ ዶ እወ ወሪዱ ጎይታ ኸ ወሪዱ ክልቲኦም ዝወረዱሉ ሰማይ ግን ሓደ ይኮነን ቅዱስ ገብርኤል ዝወረዱሉ ሰማይ ካብ ራማ እዩ መልአከ ራማ ይዝበሃል ቅዱስ ሚካኤል መልአከ ኢዮር ይበሃል ስለዚ መላእክቲ ኣብ ኢዮር ኣብ ራማ ኣብ ኤረር ኣብዞም ሰለስተ ሰማያት እዮም ዘለዉ ክርስቶስ ዝመጻሉ ሰማይ ግን መልእልተ ሰማያት እዩ ዓለማት ዓለም ስላሴ ዘአልብኩም ዓለም ንእግዚአብሔር ዓለም ይብሉ ንዓለም ይውስን እምበር ስለዚ ክርስቶስ ሰብ ወረደ ክንብል ከለና ንሱ ዝወረደሉ ሰማይን ገብርኤል ዝወረደሉ ሰማይን ሓደ ይኮነን ስለዚ ታይሊ ወንጌላዊ ብጀካቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ኢሉ ዳሕራይ ቅዱስ ገብርኤል ወረደ ተበልናዮ ሰብ ግን አይኮነን አበሲሩ ተመሊሱ ክርስቶስ ግን ወረደ ይልናዮ ከማና ሐሰብ ኮይኑ በልአ ወሰትየ ከማና ኮይኑ ካለ ብጀካኡ ናብ ሰማይ ዘዓረገ የለን ይልናኻ ግን ናይ ብሓቅኩም እዩ ኤልያስ ይዓረገን ኤልያስ በሰረገላ እሳት ናብ ሰማይ ተዓረገን ሄኖክ ናብ ሰማይ አይተወሰደን እዚ ጥራይ አይኮነን እኮ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ሕጂ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዝዓርጉ ናብ ሰማይ ኮለው እዞም ክልተ ኣውሊዕ ዝበልናዮም ክልተ ኣውሊዕ ይባሃሉ ኤልያስን ሄኖክን እንታይ ይብል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ድሕሪ ሕጂ ዝፍጸም ማለት እዩ ገና ዝተፈጸመ እንታይ ይብል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጽሪ 4 ከንበልኩም እዮም እዚኣቶም ኣብ ቅድሚቲ ጎይታ ምድሪ ዝቆሙ ክልተ ኣውሊዕን ክልተ ቀወምቲ ቀንደልን እዮም ሓደ እኳ ክጎድኦም እንተደለየ ድማ ካብ ኣፎም ሓዊ ይወፅእ እሞ ንጸላእቶም ይበልዕዎ ወይ ድማ ተሓዊኖም ይበልዖም ሓደ እኳ ክጎድኦም እንተደለየ ከዓ ከምኡ ክቐተል ይግብኦ እዩ እዚኣቶም ይብል በተን መዓልታት ትንቢቶም ዝናብ ምእንቲ ከይዘንም ንሰማይ ክዓጽዎ ስልጣን ኣለዎም ናብ ደም ክልውጥዎ ኣብ ልዕሊ ማያትን ንምድሪ ብዝደለይዎ መጠን ብመዓት ዘበለ ክቐዝፍዋን ስልጣን ኣለዎም ሽዑ እንታይ ይብል ምስክሮም ምስ ፈጸሙ ከዓ
أتي كم عامق زوج أراويت مساتاتهم وجه خجبرن كسعرامن كقتلومني انتهي مسجبرو مسكرة مسفت أمي زبل مسكرة مسفت أمك قتلومي بدحريو ريساتاتهم كا أب أدراوي يتوجهت تسقل الله بمنفسه وحسب كا صدوم ودما صدوم جبسن اتبال عباي كتما اخترفي سبد ما كاب أحزابن عالتاتن قانقواتاتن حزبتاتن نتريساتاتهم سلسة معالتن فرقان يرئيوهم حج حزب إزام كل تسات مسموتو كل سبير يوم ريسهم يموت يوم نبي حق يموت يوم سلسة معالتن تايبلو إزياتهم كاب سماي زناب ناوردو إسات ناوردو قزيفهم ناس لزخونو قزيعم ناس لزخونو حادثة كيك أبرام بن صاروا تحقوس نتبالو نن حدم هي بيوهابو ريساتاتهم جن نسلسة معالت زق أبرام يلا إذا دحرج زخوني مالتي شو عن تايبل نتريساتاتهم أم مقابر كنبر أيفق دنيوم حادثة كيك أبرام يلم أواجي وجود إزام كلت النبيات اليوم صوم أقدم كلت أولي علوم نيرو حجي أبره الله إزام كلت النبيات زيهم نتم أم مدرس زنبرو يسق قوم نيرم يممو أتم أم مدرس زنبرو بآتاتهم يحقوسو بهوني بلوم أبن حد حدم كا وهبات كصديهم وهبات كصدو بقى انكو حقوسنا نتواله أب عالم زلو كل سادد ما هترو جم لايف سلا زلو كل سادد انكو حقوسك نتواله دحر الثلاثة معات فرق عندما منفس يوت كاب أملاخ أتوهم حجاز توعلهم منفس أملاخ دما دحر الثلاثة معات مالتي ناوم أتوهم بأجارم دما قاموا أتم ما يتم زنبرهم نتم استمتوهم كأب برتع فرهات ودقم أتم ما يتم تبهيلم زنبرو أتم زحلوهم زنبرو تحقوس زبهال زنبرو تاي بالمترجع يوجو مغنياتي يسنبدو فرهات كأي ودقم ما يتوز قدف كاسب تسيوس عن حكام الجم يسنبدي سلازي شو عند تايبن دحر الثلاثة معات فرق عندما منفس كأملاخي مصم ما دمت يسمعون تنفاسهم كأي ملة سلم شو عند تايبلو نجوا نعو ديبو زبلم عبي دمتي كاب سماي يسمعون ناباي نعو زبلم بدمنا دما ناف سماي ديبهم اتم صلاتهم كأتأمتوهم تاكينو زين كان تاكينو ما يتم نيرم دحراجن إخزيابير ناباي نعو مسؤول ناف سماي عاريكم مزعرق يلم جاك أقويتا إذا مس مصحف قرد زبأ سناي إذا يوم كلت يوم ناباي نعمس ولا مجزي أبير نافس ما عريكم هو دنقل مارن كمان تسي ودع نيا هابي رقبي سنايتي نيا هابي يلوا تسي بقى نزوكاي تنس إخزي أو استعرفتك زبلنا يوم سلازي إذا يوم كلت السبعة مسكرنا تفص إمام إخزي أبير عرقهم كابل ناسي دنقل مارن كمان لا قليلا سماين مدرن كصروه زي كله كيروبيلن سرافيلن كريوه زي كله نسا جنزر آياته زده حسستهم زوال دز بيتهم دنقل ما رام كنا نع عرقان تبلناسي من فقنا دي خوي نزي زي أبناء قدس دنقل مريم بصلاة الناس زلعان زخان هاي سيد أنبر نايكال النجار أيقون المال مخناتو هناك عريقو إلياس عريقو أولو سكوا نافسال سماي توسر كيلو نافسال سماي ما كم سماي سويد بزمتري كون نزل له طرطر تلله نافسال سماي توسر كنت يلس نتاي مالتي إزكو نتصور نجاري جن أب قدس دنقل مريم عاديهم سلز الزاربو قدس دنقل مريم عرقت انتراكم للسلز دللي جن نزل نجاري العلوة سلزي بجكاتي كاب سماي زورده أب سماي تنزل له ودسب ناب سماي زعرق حدا قايلون مالت جن كاب سماي وريدو سب زخون حدا قايلن أب سماي ونزل له ناب سماي زعرق سب كوينو مويتو ناب سماي زعرق حدا قايلبون سبها لجن بجك أقويتا يلن دنقل مريم عريقان تبلنا كاب سماي جناي وردتن هنا ناب سماي عريقون تبلنا كاب سماي جناي مثلا إلياس ناب سماي عريقون تبلنا كاب سماي جناي مثلا جابرييل كاب سماي نام مدري ورد تبلنا سبونا يكونن نازل خلي تتفصل مني بقى أقويتا نازل نقدر فينا نفوت لنا نزحت الناس بقى كم زجرنا تدعم لسنا له نبعلوني حاسبي كوم أجيب مسيل ويزارب تسابسوا إلى مثال كنا على خوي لسه الزارب لا تمسح قدس زقنا لسه لازم مسؤول الزارب سبعة لهم نحن دما نستردنا فلتنا
نتم زي تردد سات كنردد أملاخنا إغزابير يدقفنا ناي إغزابير محرد ناي قدس دنجل مريم أمالادنت ناي كلهم قدسنا أبواتنا بركاتهم مسكولاتنا يخون وسبحان لإغزابير سلام سلام سلام